करेंगे। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। जी सना, you want to say something? Sana? No, nothing. Okay. चलें, सूरह हशर नुज़ूल के हिसाब से, रेवलेशन के हिसाब से इसका नंबर 101 है, 101। मदनी सूरह है, 24 आयात हैं और 3 रुकू हैं। ये सूरह यहूद के कबीले बनु नज़ीर के बारे में नाजिल हुई है, इसलिए इसको सूरतुन नज़ीर भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम सूरह नज़ीर है। अपने पास लिख लें, जिसके पास तफसीर नहीं होगी तो आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि इसका दूसरा नाम जो है वो सूरह नज़ीर है। इस सूरह को समझने के लिए इसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने देखा कि ये सूरह मदनी है, उस वक्त मदीना में कैसे हालात थे और यहूद की उस वक्त क्या हालत थी, क्या स्टेटस था, ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है इस सूरह को समझने के लिए। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, जैसे सूरह अनफाल जंग बदर के बारे में है, उसी तरह सूरह हशर जंग नज़ीर के बारे में है। 70 AD में रूमियों ने पैलेस्टाइन में यहूदियों का कत्ले आम किया था और कुछ वक्त बाद 132 AD में उन्हें उस जमीन से बाहर निकाल दिया। यहूदियों ने जब हिजाज मदीना का पुराना नाम है, जिसको नहीं पता वो प्लीज नोट कर लें अपने पास, मदीना का पुराना नाम हिजाज था। वो हिजाज में आके उन्होंने पनाह ली। जहां कहीं भी उन्हें पानी मिला और हरियाली दिखाई दी, वहां आके वो बस गए और फिर साजिशें करके और पैसे कर्ज देकर वहां के लोगों को धीरे धीरे वहां पर कब्जा करने लगे। अब वहां पे उस वक्त मदीने के हालात वैसे नहीं थे जैसे बाद में हुए। उस वक्त मदीना एक छोटा सा शहर था, बहुत ज्यादा वहां पे तिजारत नहीं थी, लोग परेशान थे। ये लोग की माली हालत बहुत अच्छी थी, तो इन्होंने क्या किया कि सूद खाना शुरू किया, लोगों को कर्ज देना शुरू किया और धीरे धीरे लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लिया। आलिया, मकना, तबूक, तैमा, वादी अल कुर्रा, फदक और खैबर में इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया, उसको अपने इख्तियार में ले लिया। उसी दौरान बनी कुरैजा, बनी अन-नज़ीर, बनी बहदाल, बनी कैनुका ने भी यज़रिब पे कब्जा कर लिया। यज़रिब यानी मदीना पे। यज़रिब के कबीलों में बनी नज़ीर और बनु कुरैजा नुमाया और मशहूर थे क्योंकि वो पादरी तबके से आते थे, प्रीस्ट क्लास से आते थे, बिलोंग करते थे। धीरे धीरे औस और खजरज कबीलों ने पूरी तरह यज़रिब पर मुकम्मल गलबा हासिल कर लिया, कंप्लीट डोमिनेंस कर लिया। इसकी वजह से 2 बड़े कबीले यहूदियों के, बनु नज़ीर और बनु कुरैजा जो है, उनको मजबूरन शहर के बाहर जाके जगह लेनी पड़ी, यानी सबर्ब्स में जाके वो रहने लगे। जैसे हम कहते हैं ना कि सबर्ब्स है, जब रियात एक शहर है और रियात के आसपास की जो जगह वो क्या है, वो सबर्ब्स है। जबकि बनु कुनैका जो कि इनकी दोस्त नहीं थी, वो शहर के अंदर ही रही थे, वो भी यहूदी लेकिन वो मदीना के यज़रिब के अंदर ही थे और वो खजरज कबीले की पनाह में आ गए, उनसे दोस्ती कर ली, उनसे कहा हमें अपने अंडर में ले लो, हम तुम्हारी सारी बातें मानेंगे, उनकी प्रोटेक्शन हासिल कर ली। इसके जवाबी अकदाम में बनु नज़ीर और बनु कुरैजा ने औस कबीले की पनाह ले ली। औस और खजरज 2 बड़े कबीले थे और आपस में इनकी बहुत जंग रहती थी, ठीक है। तो अब इन लोगों ने क्या किया, एक एक कबीले को पकड़ लिया, एक औस के अंदर में आ गया और एक खजरज के अंदर में आ गया, ताकि ये लोग जो हैं सुकून से सबब में रह सकें। यहूदी क्या थे, सुनार थे और लोहार का काम करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत मालदार थे और वो पढ़े लिखे भी थे, उनके एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा था। हेलो
ہر وقت اوس اور خزرج کو آپس میں لڑواتے رہتے اور لڑنے کے لیے جو انہیں ہتھیار اور مال چاہیے ہوتا وہ یہودیوں سے لیا کرتے. تو اس طریقے سے یہودیوں کی پوزیشن بہت اسٹرانگ ہوتی چلی گئی. یہ وہ وقت تھا جب اسلام مدینے میں داخل ہوا. اب آپ دیکھیے پس منظر دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ آپس میں قبیلوں کی جنگ ہو رہی ہے, یہودی جو ہے وہ غلبہ حاصل کر رہے ہیں, اور اسی دوران اسلام جو ہے وہ مدینے میں داخل ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے مدینہ ایک اسلامی شہر بن گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اوس اور خزرج اور مہاجروں کے درمیان بھائی چارہ کروایا, اور دوسرا انہوں نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا. اب دیکھیے یہودی جو ابھی تک پاور میں تھے, اپنے آپ کو اوپر رکھ رہے تھے اسٹیٹس میں, تو وہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان گئے؟ انہوں نے کیوں ان سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو مان لیتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ایک اسلامی اسٹیٹ یہاں پہ بنائیں گے اور آپ اس کے ہیڈ رہیں گے؟ وہ اس لیے کیونکہ وہاں پہ آپس میں ہمیشہ جنگیں ہوتی رہتی تھی, اختلافات رہتے تھے, اس کی وجہ سے وہاں سکون نہیں تھا, وہاں پہ ہر وقت کچھ نہ کچھ پریشانی رہتی تھی. تو اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے ان کے انڈر میں سب چیزیں ایک لیڈر کے انڈر میں ہو جائیں گی تو اس سے بہت چیزیں آسان ہو جائیں گی. تو انہوں نے بات مان لی کہ اس سے ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے. اچھا, اب کیا ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا آپس میں بھائی چارہ کرایا, جس میں مسلمان اور یہودیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا اور اس کی کچھ یقینی شرائط رکھے گئے, جس میں عہد لیا گیا کہ دونوں فریق میں کوئی بھی ایک دوسرے کے حق پر تجاوز نہیں کرے گا اور دونوں مل کر باہری دشمنوں کا سامنا کریں گے, اپنی فوجوں کو ملا دیں گے. اس معاہدے نے کچھ اہم کلوزز شرطیں بھی تھی جس پر مسلمان اور یہودیوں دونوں نے عہد کیا کہ وہ اس پر عمل کریں گے. مطلب کچھ وہ رکھی گئی نا شرطیں کہ بھئی تمہیں یہ شرطیں تو تمہیں ماننی ہی ماننی پڑیں گی. اب وہ شرطیں کیا کیا تھی؟ پہلی شرط تھی یہودی اپنے اخراجات اٹھائیں گے اور مسلمان اپنے اخراجات اٹھائیں گے, کوئی کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا, اپنا انڈیپینڈنٹ اپنے خرچے اٹھائیں گے. سیکنڈ, اس دستاویز کے درمیان جو بھی لوگ آتے ہیں اگر ان پر کوئی حملہ کرے گا تو وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے. یعنی مدینہ کے باہر سے اگر کوئی مدینہ پہ حملہ کرے گا تو یہ لوگ مل کر اس کا سامنا کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ تم مسلم ہو اس لیے تمہیں فائٹ کرنی ہے, نان مسلمس نے حملہ کیا ہے یا کوئی اور مسلمانوں نے حملہ کیا تو اب ہم اس کے اگینسٹ فائٹ کریں گے. یہ سب کچھ نہیں ہوگا. چاہے کوئی بھی ہو, چاہے قریش مکہ ہو, چاہے کوئی عرب کی دوسری فورسز ہو یا کوئی بھی ہو, سب مل کر ہم اس کا سامنا کریں گے. تیسرا, انہیں آپس میں ایڈوائز اور کنسلٹیشن مشورہ لینا چاہیے اور صداقت دکھانی ہے, ایک دوسرے کو اپنی ٹروتھفلنس دکھانی ہے اور غداری کے خلاف رہنا ہے. یعنی ایک دوسرے کو وہ یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ نہیں توڑ سکتے, جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ ساری چیزیں اس عہد کے اندر جو ہیں وہ لکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے بھلائی سوچنی ہے, ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنا ہے, یہ نہیں کہ اوپر سے تو معاہدہ کر لیا اور اندر اندر کچھ اور رہے. پانچواں, ان کا آپس میں تعلق تقوی پر ہوگا اور ایک دوسرے کے حق کو پہچانیں گے اور گناہ اور غلط کام سے پرہیز کریں گے, دور رہیں گے. چھٹا تھا, مظلوم کی مدد کی جانی چاہیے, چاہے کوئی بھی مظلوم ہو. یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون ہے, جس نے ظلم کیا اس کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائی جائے گی اور مظلوم کی مدد کی جائے گی, جو بھی اپریسڈ ہوگا اس کی. جب تک جنگ جاری رہے گی یہودیوں کو مسلمانوں کے ساتھ ادائیگی کرنی پڑے گی, یعنی یہودیوں کو پورا ساتھ دینا پڑے گا. اس دستاویز کے لوگوں کے لیے یثرب پناہ گاہ رہے گی. اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے یا بحث ہوتی ہے اور اس سے کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا جانا چاہیے. یعنی جو کیس ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا, وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. تو ایک طریقے سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر مان لیا تھا. قریش اور ان کے مددگاروں کو کوئی پناہ نہیں دے گا, یعنی نہ یہ لوگ پناہ دیں گے نہ ہی جو جیوز ہیں وہ پناہ دیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ جیوز جو چاہے کر سکے, نہیں, جیوز جو ہیں وہ ان کو پناہ نہیں دیں گے. یثرب پہ اگر کوئی بھی حملہ ہوتا ہے تو دونوں فریق مل کر سامنا کریں گے, یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں. تو یہ 10 امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو کہ اس معاہدے میں لکھے گئے تھے اور اس پہ دونوں کے ہی سائن ہوئے تھے کہ دونوں لوگ جو ہیں وہ مل کر جو ہیں یہ کریں گے, اس پہ عمل کریں گے.
इस पूरे मुआहदे पर यहूदी खुद से इत्तेफाक किए थे, उन्होंने साइन किया था, राजी हुए थे, पर कुछ ही वक्त बाद उन्होंने अपनी अदावत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इस्लाम और मुसलमानों को दिखानी शुरू कर दी और धीरे धीरे उनकी अदावत, हॉस्टिलिटी बढ़ती चली गई। वो बिल्कुल भी हिचकते नहीं थे कोई चाल चलने से, कोई चालाकी करने से या किसी भी तरह के हथकंडे अपनाने से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ वो हर तरीके का झूठ फैलाते थे ताकि लोगों के दिमाग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उनका भरोसा खत्म हो जाए। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बातें बोलते थे ताकि जो है लोग जो है वो कंफ्यूजन में चले जाएं कि भाई हम करें तो क्या करें। हर तरीके का शक, शुबे और गलत बात लोगों के दिलों में डालते ताकि जो नए नए मुसलमान हुए हैं वो इस्लाम से पीठ फेर लें। देखिए यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कि जिनका ईमान का लेवल कम है, जो लोग सही तरीके से कुरान को समझते नहीं है, पढ़ते नहीं है, तो उनका डगमगाना बहुत इजी है। वो बहुत जल्दी गलत काम करेंगे या दीन से फिर जाएंगे। ये लोग भी यही करते थे, पहले वो इस्लाम को कबूल कर लेते फिर मुनकर हो जाते ताकि लोगों के दिलों में ज्यादा से ज्यादा गलतफहमी डालकर इस्लाम को कमजोर करने की कोशिश करते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो वो पैगाम पहुंचा रहे थे तो उस पैगाम को भी वो कमजोर करते। मुनाफिकों के साथ मिलकर फसाद मचाते और हर उस ग्रुप के साथ मिल जाते जो इस्लाम से दुश्मनी रखता हो। एक सेकेंड, अजान हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये क्या थे, हर उस ग्रुप के साथ मिल जाते थे जो इस्लाम से दुश्मनी रखता हो, मुसलमानों के दरमियान दरारें डालते और उन्हें आपस में दुश्मनी पर उकसाते। खास तौर से औस और खजरज के लोगों पर उनका ज्यादा ध्यान रहता, जबकि उनसे इन्होंने सदियों से एक मुत्तहदा कर रखा था कि भाई हम जो है तुम्हारा साथ देंगे और बहुत सारे मतलब शर्तों के साथ ये रहते थे, लेकिन हर वक्त दोनों ग्रुप्स के बीच में लड़ाई कराते रहते। मुसलमानों को इकोनॉमिकली, इक्तसादी तौर पर, माली तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए हर तरीके के धोखे और झूठ का सहारा लेते। जब किसी के तिजारत का इरादा करते, किसी के साथ तिजारत करने का, तो इस्लाम को कबूल कर लेते और मुसलमानों का माली नुकसान पहुंचाते, ये कह के कि देखो हम भी तो मुस्लिम हैं, हम भी तो मुसलमान हैं, जबकि वो इस्लाम सिर्फ इसलिए कबूल करते ताकि वो मुसलमान का नुकसान कर सकें, मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सकें। यहूदियों ने अपना ये दुश्मनों वाला रवैया जंगे बदर से पहले से अपनाया हुआ था, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को जंगे बदर में जीत हासिल हुई कुरैश के ऊपर, तो ये लोग गम और तकलीफ में मुब्तला हो गए, बदतमीजी और गुस्से में भर गए। वो तो ये सोचकर बैठे हुए थे कि ताकती कुरैश के सामने तो मुसलमानों को मौत का सामना करना पड़ेगा, वो तो बहुत ताकतवर वाले हैं, उनके पास असला भी बहुत है। इसलिए
مسلمانوں کی جیت کی خبر مدینہ پہنچتے اس سے پہلے ہی انہوں نے مدینہ میں یہ جھوٹی خبر پھیلا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا ہے، اور اب ابو جہل قریش کا جنگی لشکر لے کر مدینہ کی طرف آ رہا ہے۔ لیکن جب جنگ ان کے امیدیں اور تمناؤں کے خلاف ہوئی تو وہ غصے اور دکھ میں بھر گئے۔ بنو نذیر کا سردار کعب بن اشرف چلانے لگا، اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قریش سرداروں کو مار دیا تو اس زمین کی پیٹھ سے اس کا پیٹ بہتر ہوگا، یعنی اس زمین پر چلنے سے اچھا ہے ہم اس میں غرق ہو جائیں۔ پھر وہ مکہ گیا اور وہاں کے لوگوں کو اپنی شاعری کے ذریعے بھڑکانے لگا، اور پھر واپس مدینہ آیا اور آ کر بہت سی گندی شرمناک قسم کی شاعری کرنے لگا مسلمان عورتوں کے بارے میں، جیسا آج کی تاریخ میں آپ لوگوں نے نیوز میں سنا ہوگا سلی ایپ اور بلی بائی ایپ ہیں جہاں مسلمان عورتوں کی تصویر لگا کر بولی لگائی جا رہی ہے۔ آپ لوگوں نے نیوز میں دیکھا ہوگا یہ سب، استغفر اللہ۔ آخر میں تو دیکھیے اس زمانے میں بھی یہ سب ہوا تھا اور آج کی ڈیٹ میں بھی یہ ہو رہا ہے، لیکن جن لوگوں کا تقوی اچھا تھا، جنہوں نے اللہ پہ یقین کیا تھا، تو اللہ نے ان کو کتنی مدد کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پہ فوقیت دلائی۔ آخر میں ان کی شرارت سے ناراض ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ انصاری کو اس کا قتل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جب لمٹ کراس ہو گئی، وہ بندہ مان ہی نہیں رہا تھا، تو اس کا قتل کر دیا گیا۔ جنگ بدر کے بعد بنو قینقاع پہلے قبیلہ تھا یہودیوں کا جس نے کھلے طور پر عہد کو توڑ دیا تھا۔ بنو قینقاع ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا جس نے جو ٹریٹی ہوئی تھی اس کو توڑ دیا تھا۔ وہ سنہار، لوہار اور برتن بنانے کا کام کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے مدینہ کے لوگوں کو اکثر ان کے پاس جانا پڑتا تھا۔ ان لوگوں کو اپنی بہادری اور طاقت و شان پہ بڑا گھمنڈ تھا، بہت تکبر تھا۔ لوہار ہونے کی وجہ سے ان کے بچوں تک کے پاس اسلحہ موجود تھے اور وہ کبھی بھی 700 لوگ جنگ کے لیے اپنے اندر سے نکال سکتے تھے، یعنی اتنے طاقتور تھے۔ جنگ بدر کے بعد وہ اتنے بے حس ہو گئے کہ مسلمانوں کے پریشانی پر پریشانی کھڑی کرنے لگے، اسپیشلی مسلمان عورتوں کو بہت پریشان کرنے لگے جو ان کی دکان پر آیا جایا کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے چیزوں نے زور پکڑ لیا اور ایک دن سرے بازار انہوں نے ایک مسلمان عورت کو ننگا کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمان بھڑک گئے اور آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو اس میں سے ایک یہودی اور ایک مسلمان مارا گیا۔ پہلے مسلمانوں نے یہودی کو مارا، جب یہودیوں کو یہ ہوا تو یہودیوں نے اکٹھے ہو کے جس مسلمان نے مارا تھا اس کو مار دیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو وہ خود وہاں پر گئے، سب کو اکٹھا کیا اور بہترین طریقے سے ان سب کو سمجھانے کی کوشش کی، بہت اچھے طریقے سے۔ لیکن انہوں نے پلٹ جو جواب دیا وہ یہ تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد شاید تم سوچتے ہوگے کہ ہم قریش کی طرح ہیں جنہیں لڑنا جنگ میں آتا ہی نہیں، اس لیے تم نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا، یو اوور پاورڈ دیم۔ لیکن جب تم ہمارے کانٹیکٹ میں آؤ گے، ہم سے جنگ لڑو گے، تو تمہیں پتا چلے گا مرد کس طریقے سے جنگ لڑتے ہیں۔ مطلب اس طریقے سے کھلی چنوتی دی، یہ واضح الفاظ میں جنگ کا اعلان تھا، کھلی چنوتی تھی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، ویٹ کیا۔ اس کے بعد بھی جب یہ لوگ نہیں مانے تو کیا کیا، ان پر چڑھائی کی۔ یہ محاصرہ مشکل سے 15 دن تک جاری رہا، جب ان سب نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، سرنڈر کر دیا۔ ان کے سارے جنگوں کو بندی بنا لیا گیا۔ عبداللہ بن ابی ان کے حمایتی بن کر آئے اور زور دیا کہ ان سب کو بخش دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ریکویسٹ کو تسلیم کیا اور ارادہ کیا کہ بنو قینقاع کو مدینہ سے باہر نکال دیا جائے اور وہ اپنا مال، گھر، زمین، اسلحہ اور تجارت کا سامان سب پیچھے چھوڑ جائے۔ اس کے کچھ وقت تک یہودی ڈر سے خاموش بیٹھے رہے، لیکن کچھ وقت بعد ہی شوال 3 ہجری میں جنگ بدر میں ہار کے قریش اپنا بدلہ لینے کے لیے، وہ تو اتنے دن سے تیاری کر رہے تھے، اب بدلہ لینے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھے۔ اب ایک تو باہر ہو گیا، بنو قینقاع کو باہر نکال دیا، اب باہر میں بنو نذیر ہے، ٹھیک ہے۔ یہودیوں نے دیکھا
कुरैश तो इतनी बड़ी फौज के साथ आ रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ हजार ही आदमी हैं। कुरैश के 3000 जंगी थे और मुसलमानों के दरमियान 300 जो है वो मुनाफिक भी थे जो मदीना वापस लौट गए। उन्होंने खुल्लम खुल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दिया, जबकि उन्होंने मदीना को बचाने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद किया था। जब जंगे उहद में मुसलमानों को उल्टा हुआ नुकसान का सामना करना पड़ा तो ये लोग और चौड़े हो गए और ज्यादा बोल्ड हो गए। यहाँ तक कि बनु नजीर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने का एक सीक्रेट प्लान भी बना डाला, लेकिन वो इस प्लान को अमली जामा नहीं पहना पाए। उनका प्लान जो है वो फेल हो गया। उन्होंने ये प्लान बनाया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार उन लोगों से बात करने के लिए एक मखसूस जगह पे पहुंचे, तो उन्होंने क्या किया कि एक शख्स को जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीवार के साथ टेक लगा के बैठे हुए थे उस दीवार के ऊपर जो है चढ़ा दिया और एक बहुत बड़ी सी उनको रॉक चट्टान दे दी कि वो चट्टान जो है ऊपर से डालकर उनको मार देंगे। लेकिन वो ऐसा करते उससे पहले ही अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाखबर कर दिया, जिसकी वजह से वो उठ गए और मदीना लौट गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कुछ भी नहीं बोला, वो चुपचाप उठे और मदीना की तरफ फटाफट चल दिए। अब इस एपिसोड के बाद तो उन्हें और छूट देने का कोई मतलब ही नहीं बनता था कि भाई वो इतनी खराब प्लानिंग तक उतर आए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उनके पास अल्टीमेटम भेजा कि उनके धोखे के बारे में, जो उन्होंने प्लान बनाया था उसके बारे में उन्हें पूरा इल्म हो गया है, इसलिए अब उन्हें 10 दिन का मौका दिया जा रहा है। इन 10 दिनों में उन्हें मदीना छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर कोई भी पीछे रहा अपने घरों में पाया गया तो उसे तलवार का सामना करना पड़ेगा। इसी दौरान जब ये बात अब्दुल्ला बिन उबई को पता चली तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद के लिए 2000 आदमी भेजूंगा और बनी कुरैजा और बनी गफ्तान भी तुम्हारी मदद के लिए आगे आएंगे, इसलिए तुम अपनी जगह पे रहो, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब यहूदियों ने ये बात सुनी वो तो खुशी से झूम उठे कि अब तो ना हमें अपना घर छोड़ना पड़ेगा, ना अपनी जमीन जायदाद छोड़नी पड़ेगी, ना अपना कारोबार छोड़ना पड़ेगा। उसके झूठे आश्वासन पर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्टीमेटम का जवाब ये दिया कि हम मदीना छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मतलब उनको लगा कि हमारे पास तो और ताकतें आ रही हैं, तो हमें क्या जरूरत है मदीना छोड़ने की, हम तो बहुत ताकतवर हो जाएंगे। जो तुम्हारी ताकत है तुम जो करना चाहो सो करो, ये बोला उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसके बाद 4 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर चढ़ाई की, 4 आफ्टर हिजरी में, और अल्लाह को उन पर चढ़ाई की और अल्लाह का लिखा अजाब उन पर आया जिसको वो दूर न कर पाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना मजबूर कर दिया कि वो अपने मजबूत किलों को खाली कर कर छोड़कर चले गए, जिन्हें कभी मुसलमान सोच कर भी नहीं सोच सकते थे कि कभी इन किलों पर उनका कंट्रोल होगा। यहूदियों को लगता था कि वो अपने किलों को छोड़ देंगे तो अल्लाह के अजाब से बच जाएंगे, अल्लाह ताला नाराज है, उनका नबी नाराज है। उनमें से एक शख्स ने बोला भी था कि ये अल्लाह का नबी है, इसकी बात तुम मान जाओ, इससे मुखालफत मत करो। हमने पहले पढ़ा है ना, वो हमारे नबियों को ऐसे जानते थे जैसे अपने बेटों को जानते हैं, लेकिन ये लोग तो अपने तकब्बुर में, अपने घमंड में मुब्तला थे। तो अब क्या हुआ, अल्लाह के अजाब से ये बच नहीं पाए और मदीना छोड़ने पर मजबूर हो गए। उनमें से कुछ अज़दारियात शाम के एक इलाके में चले गए जो हशर का मैदान है और इकट्ठे होने की जगह है, ग्रैंड गैदरिंग और रिजरेक्शन जब होगा क़यामत का दिन, रिजरेक्शन का दिन, उस दिन लोग वहीं पे इकट्ठे होंगे। और कुछ खैबर की तरफ चले गए। जो कुछ भी वो अपने ऊँटों पर ले जा सकते थे बस वो वही ले जा पाए, और जो प्रॉपर्टी वो नहीं ले जा सकते थे उसे जाते जाते तोड़ गए, खराब कर गए। सिर्फ 2 यहूदी पीछे रह गए बनु नजीर के, जो मुसलमान हो गए, बाकी सब सीरिया और खैबर चले गए। बनु नजीर ने अब्दुल्ला बिन उबई की बातों पर यकीन किया, यानी एक इंसान की बात पर यकीन किया जिसने उनसे झूठा वादा किया था, और अल्लाह पर इनका यकीन नहीं था। तो क्या हुआ, उनके हौसले पस्त हो गए। इसलिए इंसान पर कभी तवक्कल मत करो। किस पर तवक्कल करो? अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कल करो, क्योंकि किसी भी परेशानी का हल किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ
अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास है। अब हम शुरू करते हैं सूरह। आई होप आप लोगों को बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। अब इस बैकग्राउंड को अपने दिमाग में रख के आपको आगे की पूरी सूरह की तफसीर जो है वो समझनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बहा लिल्लाहि, तस्बीह करो अल्लाह के लिए। सारी तस्बीह किसके लिए है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। सारी बड़ाई, सारी पाकीज़गी किसके लिए है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है। मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ भी आसमान में है और जो कुछ भी जमीन पे, यानी हर शय जो आसमान और जमीन में है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह बयान करती है। वह हुवल अजीजुल हकीम, और वो जबरदस्त है, हिकमत वाला है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम लोगों के पीछे पड़े रहते हो, उन्हें खुश करने के पीछे पड़े रहते हो, जबकि सब कुछ तुम्हें मेरे लिए करना चाहिए, क्योंकि जमीन और आसमान की हर शय मेरी तस्बीह बयान करती है। हुवल्लज़ी, वो अल्लाह वो जात है, अखरजल लज़ीना, निकाल दिया जिन्होंने लोगों को, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, मिन दियारिहिम उनके घरों में से, ली अव्वलिल हशर, पहली भीड़ में, पहले हशर में। मदीना के आसपास यहूदियों के 3 कबीले आबाद थे, बनु नजीर, बनु कुरैजा और बनु कैनुका, जो मैंने अभी आप लोगों को डिटेल बताई। मदीना आने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सुलह भी किया था, लेकिन ये लोग अंदर से साजिशें करते रहते और मक्का के काफिरों से मुसलमानों के खिलाफ राब्ता रखते। मतलब जब भी कुछ जंग होने वाली होती, चढ़ाई करने आते, ये उनका साथ देते। बनु नजीर का मदीना से निकलना अल्लाह के हुक्म से हुआ। अल्लाह ताला कह रहे हैं ना यहाँ पे, क्या है? मिन अहलिल किताबी मिन दियारिहिम, हुवल्लज़ी, वो अल्लाह वो जात है, अखरजल लज़ीना, जिसने निकाला उन लोगों को, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद यहाँ पे बता रहे हैं कि ये मैंने उनको वहां से बाहर निकाला। जो बहुत से लोग ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना से बाहर निकाल दिया, तो अल्लाह इस आयत में बता रहे हैं कि मैंने उनको यहाँ से बाहर निकाला है। वल्लाहुल्लज़ी अखरजल लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम, उनके घरों से हमने उनको निकाला है। उसी के फैसले और मर्जी से ये सब कुछ हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे, आपने जो भी किया अल्लाह की मर्जी से किया। और ये जो गज़बा है ये 4th हिजरी में पेश आया, यानी पहले पैगाम भेजने पर। क़यामत पहला क्या हुआ? 4 हिजरी में ये हुआ। क़यामत के दिन को भी हशर का दिन कहते हैं। हशर का मतलब होता है इकट्ठा करना या निकालने का दिन। लोग इकट्ठे भी होंगे और जमीन से निकाले भी